Salut à tout le monde et bienvenue chez Asdin. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une petite entrée très sympa. C'est un croustillant de gambas avec une sauce thaï et une barbecue, comme vous pouvez le constater. Salam alaikum, marhaba bikum. اليوم جبت لكم وصفة جديدة الكروستيون ديال الكروفيت يعني مقرمش بهالطريقة هذه مع واحد الصوص تايلانديز وواحد صوص باربيكيو اللي كتبع الحلقة ديالي راه يلقاها في الوصفات اللي قبل باش توجدوهم معاه. C'est trop facile à faire et c'est hyper bon. Mais avant tout, n'oubliez pas de partager, s'abonner et faire j'aime pour que la chaîne continue grâce à votre encouragement. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد وباش القناه تستمر من اجلكم ومن اجلي انا بوغ اكسبلواتي المعرفه ديالي باش تعرفوني انا اش كنخدم. نبداو في لا ديغوستاسيون. كما كتلاحظوا معنا كنشدو غير في هذه الطريقه هذه، يعني ni fourchette ni cuillère. On retire juste la tête. Vous pouvez le goûter avec n'importe quelle sauce, comme un cornet. Basilic, la tomate confite. Franchement, c'est trop bon. Comme j'ai dit tout le temps, c'est pas à moi de juger. Je vous laisse le choix de m'écrire qu'est-ce que vous pensez quand vous avez trouvé mes plats. Sur ça, suivez-moi pour qu'on prépare ce magnifique entrée. Allez, à tout de suite. Tout le monde et bienvenue chez Asdin. Aujourd'hui, on a une petite recette très sympa, vous allez trop aimer. C'est des gambas. C'est des croustillants de gambas avec une tomate confite ou sèche si vous voulez. Je vais vous montrer comment on fait les tomates sèches chez nous. On peut les garder dans des bouteilles pendant 2 semaines. On passe directement aux ingrédients. On va avoir besoin de 6 pièces de gambas, cette taille-là. Des feuilles, des briques coupées à cette manière-là. Des tomates sèches, bien sûr. Feuilles de basilic, on a 6 pièces de gambas, on va avoir besoin de 6 pièces de feuilles de basilic. Des cure-dents pour qu'on plie nos feuilles. Du sucre, du thym, de laurier. Un peu de l'ail sèche. De tomates pour que je vous montre comment on fait les tomates sèches. Après, ça c'est pour la décoration, une petite salade pour l'envoi. Et avec ça, on va faire une petite sauce barbecue ou sauce thaï. Ça dépend ce que vous voulez envoyer avec. Salam alaikum, marhaba bikum معنا اليوم غادي نوجدوا كوسيون ديال الكروفيت، يعني تقرميشه ديال قمرون كبير، هذا الكري هذا الرمادي هذا. غنحتاجو 6 ديال لي بيس في الطريقه هذه، ورقه ديال الورقه مقطعه بالطريقه هذه على التريونغل في الطريقه هذه. طوماط سيش يعني ناشفه كتكال بحال الكونفيت كدار. غنوريكم كيفاش كنصاوبوها. نحتاجو 6 ورقات ديال الحبق لي كيردون بالطريقه هذه. نتوما كتباع في لي ماغازان سيش بحال هكا. شويه ديال السكر، زعتره، ورقه سيناموسه، 2 مطيشات. ومن بعد هادشي غير بور لونفوا باش نصيفطو البلا ديالنا، يعني لا سالاد ديكوراسيون، شويه الملح والبزار بيان سور وليل دوليف. نبداو بطريقه التحضير لي طوماط سيش. C'est simple, facile et rapide. Pour commencer à préparer nos tomates sèches, on coupe nos tomates, ça dépend de leur taille, soit sur 8, soit sur 6. Ça dépend de leur taille, comme j'ai dit. كما لاحظتوا معنا كنقطعوا مطيش على 6 على 8 على حسب لاطاي ديالها. الا كانوا كبار ما تخافوش بالطريقه هذه، يعني راه كيبقى على ما هو عليه. Voilà, on met nos tomates dans une plaque comme celle-là. Il faut laisser de l'espace pour que ça soit pas humide entre les deux et ça va pas cuire. On va mettre tout simplement du sel, du sucre, un petit peu, hein, juste sur les surfaces. كما لاحظتوا كنديروا بالطريقه هذه، كنخليو المسافه ما بين مطيشه ومطيشه باش تطيب لا طوماط اونتيرمون. كنجي كنستف لو تان ديالي
zaïfra. Je mets mon thym, les feuilles de laurier. Voilà, tout simplement comme ça. Après, on met un peu de l'ail en poudre dessus. Après ça, si vous avez le temps, bien sûr, vous aimez ce que vous faites, parce que ça prend un peu de temps au four. Ça prend presque 1h30 à 85 degrés. À surveiller, bien sûr. Il faut que ça devienne comme ça, exactement. On le cuit à 85 degrés pour que la tomate garde ses sels minéraux, sa couleur. Voilà, c'est pour ça en fait on les fait dans une température basse. Et après on fait un petit trait d'huile d'olive dessus. Et on va les mettre au four pendant 1h30 à 85 degrés. كما لاحظتوا درنا الملحه درنا الطا درنا شويه ديال زيت العود شويه ديال الثومه اللي ناشفه وغنديرهم في الفران 85 درجه لمده ساعه ونص لساعتين على حسب الفران اللي عندكم. Il n'y a pas plus simple pour réaliser notre caution de gambas. On pose notre feuille de basilic à cette manière-là. Dessus, on va poser notre tomate sèche ou confite. On pose notre gambas. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et si vous aimez un peu de piquant, vous mettez juste un petit peu dessus. Comme l'épice d'espelette ou de paprika fort. كما لاحظتوا معنا درنا الحبق ودرنا مطيشه وحطينا الكامباس ديالنا الفوق. درنا شويه الملحه شويه البزار ودرنا شويه الحار اللي كيبغي الحار. كنجمعهم بهذه الطريقه هذه. وكنسدو بهذه الطريقه هذه. نعاودها مره اخرى. يعني سي ترو فاسيل مي جديد بزاف غيعجبكم. سي ترو فاسيل ا فير مي سي تري ديليسيو. جو ريفيان ابري بور لا كويسون. كنجيو لا فريتيز وكنحطوه كيطلب الوقت واحد 2 دقائق 3 دقائق. مخاصش الكروفيت يكون طايب بزاف يعني شويه. نوريكم لا ميثود من الاول حتى voilà, les crevettes elles sont prêtes. On va les laisser égoutter gentiment et on va passer à la présentation. Voilà, nos crevettes elles sont prêtes. Comme vous pouvez constater, on a retiré les cure-dents. Voilà, elles sont belles. On va commencer notre dressage. On a juste à mettre un peu d'huile d'olive sur notre salade. Faire genre un lit comme ça. Ici pour poser nos crevettes كما لاحظتوا معنا درنا غير زيت الزيتون في لاصالاد ديالنا. اللي لاحظ لاصوص طاي اللي درت ديك النهاريات كتجي جميله جدا. يعني ترجعوا للفيديو ديالي غتلقاو فيهم كيفاش حضرنا هاد لاصوص طاي. ولا سينو كاينه حتى لاصوص باربيكيو حتى هي كتجي لذيذه معاهم بزاف. On a un peu de décoration bien sûr pour sortir un peu la couleur. Un peu de radis. J'espère que cette recette ça vous a plu, qu'elle était à la hauteur de ce que vous attendez de ma part. نتمنى من الله تكون عجبتكم هذه الريسيت. تقدروا تقدموها في اعياد ولا شي نهار تكونوا شويه زربانين.
تكون لكم غير لا طوماط كونفيت، يعني اللي بقى كله ساهل من بعد. Voilà, une petite sauce ici. Je vous dis bon appétit et à demain comme tous les jours. ندير لكم بالصحة والراحة وغدا إن شاء الله. Bonsoir.